पर आने के लिए खुश आमदीद। As you all have seen what I am gonna do, so let's get started। जैसा कि आप सबने देख लिया मैं क्या बनाने जा रही हूँ, चलें शुरुआत करते हैं। First we have to draw two circles forming the shape of S। पहले हमें दो सर्कल्स बनाने होंगे जो कि S का शेप बना रहे होंगे। Okay? Now we will draw outer lines with pointer। अब हम बाहरी शेप जो है वो पॉइंटर से देंगे। We will draw hair of boy first। पहले हम लड़के के बाल बनाएंगे। Now we will draw girl hair। अब हम लड़की के बनाएंगे। It is very easy to draw girl's hair। To make a braid we have to draw zigzag like line in a circle form। हमें एक सर्कल के फॉर्म में zigzag लाइन बनानी होगी और फिर हम फूल बनाएंगे। Then we will draw flowers। Now we will draw the rest of the body parts। अब हम बाकी के हिस्से बनाएंगे। Now I will give shade to hairs with black color। अब मैं बालों को शेड दूंगी ब्लैक कलर के साथ। देखते जाएं। हैवी। मैं शेड बालों को इस तरह इसलिए दे रही हूँ ताकि जो हमारे पास बाल हैं वो थोड़े भारी लगे, घने लगे।